हेलो दोस्तों, आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो पर। आज का जो ब्लॉग है ये एक रिकॉर्डिंग का सेशन होने वाला है। तो इस वीडियो की शुरुआत पे हम आप लोगों को थोड़ा इंट्रो देना चाहेंगे कि आज सिंगर कौन कौन आया है स्टूडियो पर। तो आज का रिकॉर्डिंग सेशन पे मेल सिंगर पे रहने वाला है सुब्रजीत देबर्मा, जो कि पहले बीयू तिप्रा का मेल वोकलिस्ट था। और फीमेल सिंगर पे है ममिता देबर्मा, जो कि 2024 तिप्रा आइडल सीजन 1 का सेमी फाइनलिस्ट रह चुकी है। बहुत ही दोनों ही तो आज ममिता के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगी स्टूडियो पर। पहले रिकॉर्डिंग नहीं हुआ उसकी, तो आज उसकी पहली एक्सपीरियंस होने वाला है स्टूडियो पर। तो फिलहाल आप लोग बने रहिए आज के इस वीडियो पर और देखते रहिए कि रिकॉर्डिंग की इस सेशन पर क्या होता है क्या नहीं। Mamita, ono belai kena lam suku tini to nang first time recording bukan thang tong hai da. Engke bahai matong sakari. Engko pula kamera kisah nervous engko. Engkai tam sanai. Tam sana sari. Tai kisah kotin tong. Kotin tong na. Kisah hard pa. Tang male recording o to seng 100 বার ফোন খানা যাবো 50 বার ফোন খানা যাবো চিকন নোট চিকন মিস্টেক আবার রম যাবে হাবেন বাগে আপনো সে একদম পারফেক্ট কে খাইনো হাবেন বাগে রেকর্ডিং হকে সং হাইনো লাইভ তো হাইন সুরুং সাকাইছে এক টানের সাপাকে হেদা ইয়া হাইয়াতা হেদা গাল বেস नों निनि बस कॉन्फिडेंट दं जे निन सॉन्ग न बै जाजागोन होननानै बस कॉन्फिडेंट दं Confident tabu engi tong. Kemarin boy caza ko na yun. Kunin masuk kita tabu kawan. नों जाजा का ससुराले Aku caza ka. Hepa na mana itu music rock. म्युजिक mana ano Sunday ho nang to hata Ang tabu dar ano na mana ang bono kaya baka hamno kaya na huni. Bakawa. mane rasa mong ko sel thangli hangke ani dus ajena Tango shell tango. hangke rasa mong tang nasi to tagir ka samne samai ka balikan hambai kok thai ro balikan kaham ke hangke bongka jesint bo side by side lyricist te composer bo te dorok tumpuk no lyrics singai maya compose khaine maya angke bo bhai nor kerge mano gabon logi wo a rasa mong no tumung no video khaina gabo nor bo contact khai mano abon pore wedding season wedding jora buji wi haise head ba jora buji karon ke kisa micha rangmani samung rok no left lep nei au bai sing aji man ko tangai hera samo the resringnya tăng west kan ya bun amogenya rubber masaka rubber sap kha choreography bo khai ka direction bo khai ka acting bo khai ka tau makeup artist siming na page tau Aku makeup artist na to. nang makeup artist na nang Delhi thang phai Angnya ko na serang sa tabu. 2024 ngai thagi ani mas dong almost 3 years gap nung thanga 2021 or last 3 years nang diang kamai tomone 3 years oh how no acha hapana bokhara kisa alada dige focus tong mani acha tau tisha music ro tisha bakha phabi gota na tau bakha tong sane no amon phat khaina hne no kol pheke jalari ma tong na tabo bus kango asuk to musa to gya hapana romantic ni bishingo bo kisa যতন হ্যান্ডেল মান ধরব যার কাছে খাইলে খা আমন পরে নেক্সট অঙ্ক একদম সাত তো কাছে খাই নাই আমন বরকে একদম ঠান্ডা কাছে খাই নাই মানে ডিফারেন্ট ট্রাই খাই কাছে ni kaisa kotor mo sangmo agero bo to ni nirsa mong ni je jonar ro
Amo bai tapung no sui na keno hor sal. Mane bhai ke nang ini transition bhai ke phat ke transition bhai ke thang thang abo. Transition to dar abo age ni loge bongo, Acha. interest ni loge bongo. Agi hair color urman mar ke wajah na. Acha. Ani bukan ang toto color ke green by blue no border wi. Acha. Tabung kang ke am tirong kang ke arm na sele ta bunyi pan no karam na ya. Tu tam hai ngo. An photo pan again photo na khlasi ma hai ngo. Boys ni dustai da. Tokon obosor pop kaise khan. Okay. Chalo. Bale ke ham bai. 뭉샤 뚱샤 그땐 그래샤 단짝이 승장만이 동원이 야쿠 Kisah sabla? 기사 떠다랑 떠그 대구도로 파기래 Ini nulis tiga sabla na? 뭉샤 뚱샤 그땐 뭉샤 뚱샤 Dari segera jadi. Mungsa tungsa. Oi, Omar Sonis. Recording kiki kelas. yang tamsa Oh, itu lagi. Namanya. Hampir mana aja na? 뭉샤 뚱샤 진도 뭉샤 뚱샤 그땐 뭉샤 뚱샤 그땐 그랑샤 단짝이 승장만이 단짝가샤 베데 골라샤 티납지니 와장만이 너게 너무 좋아하시야 너게 너무 좋아하시야 돼 나나나나나 Kamu sebelah. Ami ya tuh lagi nang bong nang itu. 이거 뭐 남자는 Orang ya. 일단 알아보러 Om ya. Om ya boleh. Bongol juga nih. Ketal, oh, Malaysia terus dong nak. Kya hua bhai? Ketal Malaysia terus dong. Kya hua? Alex. Lain tadi ya. अरे Mamita भी समोसा खा के अभी पूरा बिगड़ दी है Yang sama. Mau saya main sensa kan? Satu mau di sana. Udah saja bang, sekali jauh. Oh ini kan. Yak boy. 1, 2, 3, 4. Putih kayak. Last तो मैंने short नहीं था मुझे पर short करे ही है last तो. हाँ 근데 많이 말씀을 기사했어 हम तो भाई आता पर अभी नहीं तो मंग लिया था. मैं short बारा है कि था वो तो last. 아, yang kurdi ba? Nice. Nice. Very good. Sharik shal thang ma jora Ya le no. khatang. Apa orang main? महल नहीं आगे सॉरी क्या को Mamita ni first experience buying सॉरी कैसा था how was your first experience 기사 날봤은 how was it Cái stage ở sau đó basic line này studio 거 스테이스 cái line nha. Okay. 그러니까 활동 Out of 10 đó là bao nhiêu rồi? Ba. out of 10 랑 뭐는 하고 그 사라로 들이 가 Tôi đuổi như vậy hard work mà phải.